ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्व्यदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानजलाशलाकयं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परम देवतं गुरु परं तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रूपण परिव्याप्तं तल्लकं सचराचरं तत्प्यदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतगनुशोषं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीततिरुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। ओं गुरुचरणारविन्दरे अनंत कोटि दंडवत नमस्कार। हमारे सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को हमारे ज्योतिष प्रतिकार परिसर को मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आपन को स्वागत करछि एवं हृदय अनेक अनेक प्रणाम मध्य जनाऊँ। आज आम जीवा आज ओडिया नववर्ष द्वितीय दिन ओडिशा रे पूरा पल्ली रे काली आमर अति आनंद उल्लास रे विभिन्न संप्रदाय रे विभिन्न परंपरा विभिन्न प्रकार परंपरा रे ओडिया नववर्ष को विभिन्न स्थान स्थान हनुमानंकर जयंती मध्य थिला। पणा करी पिठा पणा रे मध्य पणा जेटा पणा संक्रांति मध्य कहती। खाली पणा संक्रांति रे पूरा सहर ग्राम पूरा पल्ली रे समस्त स्थान रे आज ओडिया माने तांकर नववर्ष को अति आनंद उल्लास रे पालन करछंती। जो माने माँ माने थिले कालेश माने थिले पाटुआ दंड नाच संपूर्ण रूपे काली बहुत जो मास सारा जो व्रत करथांती कौन प्रकार खाद्य पेय द्वारा तांकर जो उपासना करथांती से उपासना द्वारा से माने कालिसी जो माने दंड पाटुआ ये सब माने सब तांकर एवं राउल माने जो माने माँ आराधना करछंती मंगलांकर सारलांकर तारिणींकर ये सब मंगला माँ माने जो आराधना करी से माने सब तांकर राउल जो माने सब थिले से माने तांकर कार्यक्रम साथ देछंती। काली एटा बहुत पूरापल्ली रे विभिन्न माध्यम अति आनंद उल्लास कौन संप्रदाय आज्ञा कौन परंपरा ये सब जिनस अद्भुत जिनस ओडिया संस्कृति आमर जगन्नाथर संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति तो अद्भुत संस्कृति। ये संस्कृति परंपरा गोटे अनन्य अन्यतम समस्त संस्कृति टू अन्यतम ओडिया संस्कृति। आज्ञा ओडिशा रे आपण जानिथिबे बंगाली माने तो ओडिया को कहते यहाँ हूँ बंगलार उपभाषा यहाँ गोटे खंडित भाषा आर साहित्य ना व्याकरण ना आमर ओडियार जो माने सेतबलर जो कवि लेखक माने थिले ओडियार जाति को टेक करने जो महापुरुष माने फकीरमोहन सेनापति कथा कहतु गंगाधर मेहर कथा कहतु एवं मधुसूदन दास कथा ओडिया जाति को भाषा भित्तिक जाति ओडिया गोटे भल ओडिशा प्रदेश उत्कल प्रदेश को गठन करने जीवन व्यापी संग्राम करी जो पर प्रचेषा करी से ओडिया व्याकरण ओडिया साहित्य ओडिया छंद कल्प नैऋत्य समस्त रूपे जो लेखी आज आम ओडिया जाति को बंचे दे जाइछंदी। ओडिया जाति को ओडिशा भाषा को ओडिया पर्वपर्वाणी ओडिया संस्कृति बचे दे जाइछंदी। माने से माने अनुभव करथिले आमर जेतले जातक आमे प्रस्तुत करजु किबा कुंडली लेखुजु किबा पंजिकारे आमे प्रथमे कोन आमे कहूछु वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी उत्कल कर्णाटक बर्गेश्वर विराधिवीर महाप्रतापी दिव्यसिंह देवंक 69 अंक कि 70 अंक पर्यंत आम जो जाइछे 69 अंकर यही दिन यही मास आम कहूँ। प्रथम जानतु वीरश्री गजपति गजपति गज अर्थ कौन हाथी गजपति किए आप जो गजपति जी छेरा पोरा कर गजपति राजा कहते आज्ञा गजपति कपिलेन्द्र देव जी हूँ 1000 संख्यार हाथी साउथ रु
ମାନେ ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ କହିଲେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛି, କେରଳ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀକୁ ସେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗଜପତି। ଉତ୍କଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରୁ ଉତ୍କଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ବୀରାଧି ବୀର ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର। ଗୌଡ଼ୀୟ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବଙ୍ଗାଳୀ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳ, ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ବଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିହାର। ବିହାର, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାରତ କଥା କହିବା, ଯଦି ଆମେ ଆସାମ ପାସାମ ସେପଟରେ ବି କହିବା, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ଏହିସବୁ ଉତ୍କଳ ରାଜାମାନେ ତାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ମାନେ ମୋଗଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଂଗ୍ରେଜ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୋଗଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଉତ୍କଳ ଶାସନରେ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଏମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବିହାର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆମର ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ଆପଣ ମେଘାଳୟ କେବେ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ତ୍ରିପୁରା ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆସାମ ଯାଇଥିବେ, ଆସାମ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗଳା ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆସାମ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶୁଥିବ। ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ, ଆନ୍ଧ୍ର, ଯଦି ଆମେ ପୁରା ସଂସ୍କୃତରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ରାଜାମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏତେ ବିରୋଧ ଥିଲା, ଆମେ କାପୁରୁଷ ଭୀରୁ ରୂପେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ତାକୁ କିଏ ମନେ ପକାଇଥିଲେ? ଆମର ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ କେତେ ମହାପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ। ସେ ଯିଏ ଏତେ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଜାତି ପରିଚୟକୁ ଛୋଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମଠୁ କାପୁରୁଷ ଆଉ ଭୀରୁ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଏଇ କଥା ଥିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁ ଏତେ କଥା ଆଜି ସେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା କଲି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ, ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ଅନନ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି କୌଣସି ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି, ଆମ ଜାତି ପ୍ରତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଏଇଭଳିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସଂସାରରେ ଆପଣ ପାଇବେନି, ବିଶ୍ୱରେ ପାଇବେନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବାହୁଲ୍ୟ କରି କହୁନି କି କୌଣସି ଅତି ଗର୍ବିତ ଭାବରେ କହୁନି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ, ଐତିହାସିକ ମତ, ପୌରାଣିକ ମତ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଖୋଜିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୁବ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ କଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମେଷ ମାସର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ମେଷଠୁ 16 ମାସ, ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ମଧ୍ୟ 12ଟା ମାସ ଏମିତି ଆମେ ଚାଲିବ। ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁଣ, ଚୈତ୍ର। ବୈଶାଖ ଠାରୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାସ ଆମର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଗଣି ଚାଲିବା ଆମର ଏମିତି ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଆଜି ଯିବା ଅଂଗ୍ରେଜୀ 15/4/2026, 16 ମାସ, ମେଷ ମାସ 2 ଦିନ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର, ବୈଶାଖ ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାତ୍ର 1:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ରହିଛି। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ରହିବେ 3:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିବା 3:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ରହିବେ ନା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ରହିବେ ଏବଂ କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 9:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ। ତାପରେ ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ହେବ ଦିନ
9:37 ପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ରହିଛି ଆଜି ପ୍ରାତଃ 5:30:20 ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:03:15 ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ରହିବେ। ରାହୁ କାଳ ଆଜି ଦିନଟି ରହିଛି ଯେଉଁ କାମ ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଶୁଭ କାମ କରି ନିଷେଧ ରହିବ। କେଉଁ ସମୟଟା ନା ଦିବା 11:45 ଗତେ 1:20 ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳବେଳା ରହିଛି ଦିବା 8:34 ଗତେ 10:10 ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାଳବେଳା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପରେ ପରେ ଅମୃତ ବେଳା କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କରିବେ କେଉଁ ସମୟରେ ନା ଦିବା 7:06 ଗତେ 8:48 ମଧ୍ୟ। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବା 11:20 ଗତେ 1:01 ମଧ୍ୟ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭବେଳା ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଇଏ ଥିଲା ଅମୃତ ବେଳା। ଅତ୍ୟଧିକ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି ଦିବା 3:33 ଗତେ 4:20 ମଧ୍ୟ। ଅପରାହ୍ନ 4:20 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ର 9:06 ଗତେ 10:37 ମଧ୍ୟ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭବେଳା ଗୋଟେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛି। ଅଦ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବାରଟି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହେବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ସତର୍କତା ରହିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ଥିବ ଅଳ୍ପ କାଂଶରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ ହୋଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବେ ଆଜି ଦିନଟି। ମିଥୁନ ରାଶି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଦିବା 9:37 ପରେ ଧନୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଧନୁ ତୁଳା ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରେ ପରେ ଯିବା, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ଅଛି, ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗକରଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ମାନୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ବା ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସୁଫଳ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପରେ ପରେ ଯିବା, ଆଜି ଆମେ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 12 ଗୋଟି ରାଶି 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶିଚକ୍ରର ମେଷ ରାଶି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରବି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଷ ମାସକୁ, ସେଇଟା ମେଷ ରାଶିରେ ଆଜ୍ଞା ରବି ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାଶିଚକ୍ର। ରାଶିଚକ୍ର ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ 1/1 2/1 3/1। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପରେ ପରେ ଆମର 1/1 କହିଲେ ଆମର କେତୁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରହିବ 2/1ରେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର, କେତୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏବଂ ରବିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର। କେତୁ ଶୁକ୍ର ରବି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏ 4ଟା ଗ୍ରହଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମେଷ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟବେଷ୍ଟିତ। ତାଙ୍କରି ଗ୍ରହଙ୍କର ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। କେତୁ ଶୁକ୍ର ରବି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। କେତୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିବେ। କିଛି ଆଜି ମୁଁ ପୁରା 12 ଗୋଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସର୍ବିଶେଷ ଗୁଣାଧିପତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାବନା, ତାଙ୍କର ବଳ ଏସବୁରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। କାରଣ ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁମାନେ କେତୁ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ସେମାନେ ହେଉଛି ଟିକେ ଧର୍ମାଳୁ ଥାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଥାନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ହାତର ପେଟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ।
एनर्जेटिक थाए कारण मंगल होउचंदी जेहेतु समय रासाधिपति हेले मंगल मंगल होउचंदी गोटे पराक्रमी ग्रह अग्निकारक ग्रह सेनापति ग्रह ऊर्जा भरावर ग्रह एवं एनर्जेटिक ग्रह तो से केतु आ मंगलंकर जेतेबेले जी थाए अश्विनी व्यक्ति विशेष माने धर्मावलंबी हुअन्ति एवं धर्मालु आत्मविश्वासी हुअन्ति समस्त कार्य सफलता अर्जन करती एवं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक माइंडेड होई तांको भितर पराक्रम बोध हुए आ बेले बेले जेहेतु केतु आ मंगलंकर प्रभाव रोचे तो से कारणरू तांकर केउना कोटी अनेक समय अप्रीतिकर परिस्थिति हुए कौन व्यक्ति विशेष मतभेद सृष्टि हुए कौन लोके झगड़ा लफड़ा हुए सदा कथा झगड़ा लफड़ा होता है से व्यक्ति विशेष माने सब सतर्क रहिबे बाक संयमता कौन भूल निष्पत्ति नेला पूर्व भूल कार्य कला बेलू कौन रूल क्या कटु कथा कहला पूर्व आप 10 थर चिंता करिक काम करेंगे आपण पे उत्तम रहिबो सेही भली भाव में जो मानकर दिजा नक्षत्र मेष राशि से अच्छी कौन अच्छी ना दिजा नक्षत्र मेष राशि शुक्र एवं मंगल लग्जरियस हुंती एवं एनर्जेटिक हुंती शुक्र हेले कणा मंगल हेले कुजा कणा कुजा हेले जोड़ा दासी पुओ हेले भी चढ़ई घोड़ा माने से कमजोरी थिबे माने छोट परिवार थिबे बड़ आशारे बड़ स्थान रे जाई पहुँचे ये हूँ शुक्र मंगलकर प्रभाव कारण जो मानकर 2/1 दिजा बा भरणी नक्षत्र मेष राशि से माने छोटू बहुत बड़ हो जाती उच्च स्थान में जाई पहुँचती बहुत उत्तम राशि एवं आउटी रहा कौन ना आपणकर कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि 3/1 जो माने रवि और मंगल रवि हेले राजा सेनापति हेले होची ये जोटी राजा थांती सेनापति थांती विजय प्राप्त होती कौन राज्य को से जय करियारे तांको भितरे से बलवान से शक्ति पहुँची थाए जो माने राजा और सेनापति यदि एक सांगे बसंती तो से कौन व्यक्ति गोटे दुर्बल हेले पराक्रम बुद्धि तांको भितरे बुद्धि पाई थाए से कारण समस्त क्षेत्र से जय करती समस्त कार्य को तीक्ष्ण सहित कार्य करती एवं क्रूरता सहित कौन पर पावर बलवान सहित कार्य करती ये हूँ मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर आलोचना कली जो मैंने मेष राशि से मानकर आज एकादश चंद्र रही शुभ शुभ कहीं आज विशेष भाव मेष राशि आलोचना कली आज विषुवर संक्रांति रे ये ओडिशा रे एवं पूरबपल्ली रे जो पूजा होची मेष राशि होची आज्ञा मेष रे ही सूर्य तले संक्रमण कले तो सूर्य होची मेष राशि रे आज बहुत उत्तम प्रभाव दौरान तांकर मासटी बहुत बढ़िया रहिबो तो से कारणरू एकादश चंद्र मध्य रही एकादश चंद्र होचंदी आपन को सर्व शुभता भवंतु समस्त प्रकार शुभाशुभ करेंगे यात्रा शुभ करेंगे सफलता करेंगे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन रे चाकरी क्षेत्र रे अनेक समस्त क्षेत्र रे आज शुभाशुभ फल पाइबे जो माने विवाहादि कर्म रे नियोजित अछंती किंबा विवाह पई आपण प्रपोजल आसुची विवाह पई उत्सुक अछंती आपण बाहागर प्रस्ताव आसुची आपण विभाग रे मध्ये सफलता हेबे जो माने चाकरी पई गणशुणी रे अछंती से माने मध्ये लाभवान हेबे जो माने स्पोर्ट्स लाइन रे अछंती कॉम्पिटिटिव लाइन रे अछंती कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछन से माने मध्ये लाभवान हे परंती एवं व्यवसाय वाणिज्य आर्थिक स्थिति मध्ये सुदृढ़ हबो यात्रा रे जो माने जानवाहन क्षेत्र रे कार्यरत अछंती कंपनी रे चाकरी प्राइवेट सेक्टर चाकरी माने कार्यरत अछंती किंबा कोनोसी कलकारखाना जो मैंने कार्य करुवे महिला मानकर जो कौन कार्य करुवे बैंक सेक्टर करंतु किंबा कौन बैंकिंग लाइन रे फाइनेंशियल लाइन रे चार्टर्ड अकाउंटेंट थांतु किंबा इंजीनियर डॉक्टर एक जेकोन सेक्टर थे महिला माने हुंतु विद्यार्थी माने हुंतु किंबा आपणकर समस्त विद्यार्थी माने कॉम्पिटिटिव जो समस्त क्षेत्र में आज बहुत उत्तम अच्छी मेष राशि व्यक्ति विशेष माने आज ये वर्षटी ये मासटी बहुत भल अच्छी आज दिनटी आप एकादश चंद्र अच्छा जेहेतु बहुत बढ़िया रही आज रवि प्रवेश कर एकादश चंद्र जन्म रवि एवं एकादश चंद्र मेष राशि ये मासटी पूरा सुवर्ण सुजोग गोल्डन चांस अच्छी जहाँ कार्य करेंगे आपण सफलता आज आपन को ग्रांडेड हो गला पूरा पेपर साइन कर दिगला आप जहाँ करूँ कौन असुविधा हबार चांस ना जदि किसी समस्या है ताले ये फोन नंबर आमर ये चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर देथिबे आपण प्रत्येक दिन आम राशि नक्षत्र उपर आम दैनिक राशिफल को माने आलोचना करूँ दैनिक राशिफल प्रदान करूँ आप जानते आमर फोन नंबर अच्छी 7008175241
ए नंबर में कंटाक्ट करेंगे। आपण ये मसटी अत्यंत उत्तम दिन थिबारु आपण कोनोसी समस्या नहीं। जो मानकर 2 नक्षत्र दिजा नक्षत्र मेष राशि से मान पई टिके अल्पे के असुविधा अच्छी समस्या अच्छी। समस्त राशि व्यक्ति विशेष पे आज दिन शुभ पाई हनुमान मंत्र को पाठन करंतु, हनुमान चालीसा पाठन करंतु, देखिए आपण पई अत्यंत शुभ। प्रत्येक दिन होचंती आपण मंगल होचंती आपण ग्रहाधिपति, हनुमान होचंती आपण इष्टदेव, आपणकर बगला देवी मध्य इष्ट देवी एवं आपणकर शुभ रंग लाल, शुभ संख्या 9 संख्या को आपण सबुले 9 किंबा 3 संख्या को आपण प्रभाव व्यवहार करंतु। रंग होची लाल रंग, पिंक रंग आपण व्यवहार करंतु, निश्चित रूपे आपणकर उत्तम रहिबो। समस्त कार्य बगला देवी देवी को मात्र पठवन। आज थिला मेष राशि व्यक्ति विशेष पई आज आलोचना करी परे परे जिबा। एबे स्वल्प समय रे मु आपणकर आउ जो 11टी राशि रहिला मु आपनको प्रदान करी, कारण मेष राशि रे आज जेहेतु विषुव संक्रांति दिन मेष राशि रे सूर्यंकर प्रभाव रही। ये मेष मास चलिबो, तो मेष राशि पई अत्यंत खुशीर समय रही, आनंदर समय, उल्लासर समय। आज मेष राशि रे ही रवि रही, मेष राशि ही प्रतिनिधित्व करिवे समस्त 12 राशि की। से मेष राशि व्यक्ति विशेष में संपूर्ण रूपे विस्तृत भाव में आलोचना कली। आउ सब जिते राशि रही 11 राशि समय आलोचना करी, कारण एते समय आप शुणी पारे ना, बोरिंग हेबे। कारण एबे 21 मिनिट वीडियो गलानी, आपन जो 12टा राशि सर आपंकर 45 मिनिट गोटे घंटार वीडियो को आपण शुणा धैर्य रही से कम समय स्वल्प समय सरी अन्य राशि मानकर। परे परे जिबा आमे वृष राशि 10म चंद्र रही। आज शत्रु को जय करेंगे, कर्म रे विजय करेंगे, नूतन कर्म करेंगे, आपण समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे, पितृंकर साहाय्य पाइबे एवं आपणकर गुरु गुरुजनकर आज मध्य साहाय्य पाई पारंती, उच्च पदाधिकारी साहाय्य सहयोग पाइबे। आपण व्यवसाय वाणिज्य परिवहन रे चाकरी क्षेत्र में उन्नति रही, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम, आपण शत्रु जय पाइबे, आपण कार्य जहाँ भी करेंगे आज कार्य मध्य सफलता अच्छी। वृष राशि व्यक्ति विशेष अत्यंत शुभ अच्छी। जो मैंने रोहिणी नक्षत्र वृष राशि 4/2 से सतर्कता अवलंबन करें। शुभ संख्या रही आपणकर 6, शुभ रंग रही मेटालिक व्हाइट। आराधना माँ कमला को आराधना करूँ, शुक्रंकर महामंत्र को पाठन करूँ, लक्ष्मीकर महामंत्र को पाठन करूँ। निश्चित रूपे आज दिन आपण अत्यंत शुभमय। लक्ष्मी को नमस्तुते महामय शिवपीठे शिवजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ये मंत्र को आपण पाठन करूँ, निश्चित रूपे आपण अत्यंत शुभ रहा। जेकोसी कार्य करेंगे आप सफलता अर्जन करेंगे। परे परे जिबा आमे मिथुन राशि। मिथुन राशि नवम चंद्र रही। नवम आपण भाग्य धर्म आपण उच्च शिक्षा क्षेत्र में किसी ना कि समस्या भोग करेंगे। नवम चंद्र आज शत्रु बुद्धि पाइबे आपणकर, तो आपणकर कार्य हानि घटो। आपण भाग्य जहाँ भी आपण कार्य करेंगे से भाग्य आज साथ न देवा कारण मन दुख पाइबे, दुखित हेबे, अपव्यय अपखर्च आपण बद खर्च हे। आपणकर अजथा कार्य व्यग्र व्यस्त रही आपणकर मन में दुश्चिंता भरी रहा। कार्य सब हानि घटो, आपण समस्त कार्य अशांति भोग रेकोसी कार्य करने आत्मतृप्ति पाइबे नहीं, आत्मशांति पाइबे नहीं। से कारण आप मन दुखित रे और शत्रु आपणकर आज कौटि ना कौटि बुद्धि हो पारे। आप शत्रु आपन को कौन प्रकार कार्य विफल करपारती, आपन को समस्या घेर पकई पारती, कौन समस्या भितर आज कालातीपात करेंगे। से कारण जो मानकर 6/3 आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि से सतर्कता अवलंबन कर आज, कारण से अत्यधिक क्षति अच्छे। तो आपण दिन आज शुभमय होगापी आपंकर शुभ संख्या रही 5, शुभ रंग रही सबुज एवं आराधना आपणकर माँ कात्यायनी देवी को आराधना करूँ, बुधंकर महामंत्र पाठन करूँ, गणेशंकर मंत्र पाठन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये होचंदी आपणकर गणेशंकर मंत्र पाठन करते आपण अत्यंत शुभ रहिबो। परे परे जो राशि चक्र चतुर्थ राशि आपण कर्कट राशि। कर्कट राशि आज अष्टम चंद्र रहिबे, तो अष्टम रे आपणकर पीड़ा पाइबे, मृत्युवत पीड़ा पाइबे, कष्ट पाइबे। आयुष उपरे आपण आयु जोड़ा रही, आयु उपरे हानि जोग रही, पीड़ा कष्ट जोग थिबा कारणरू आपण जंत्रणा भोग पाइबे, मानसिक जंत्रणा, पारिवारिक जंत्रणा, अजथा खर्च व्यय रहिबो, अशांति रहिबो। आज सत्संग त्याग करी कुसंग रे आज मनोनिवेश करिवे, कोनोसी भूल सांग सांगे आज आज पढ़ी पारती, भूल व्यक्ति आज समालोचना हो पारती। आपण जेकोसी कार्य करेंगे आज तादरे कौन ना कौन बाधा विघ्न सृष्टि हम, मानसिक अशांति सृष्टि हम, व्यय वृद्धि हम, खर्च बाहर अधिक बढ़ गृहपाई अधिक खर्च करपारती। से कारण आपणकर मन में अशांति सृष्टि हो, मन में लगभग आपणकर मन में दुश्चिंता भरी रही। से कारण आपणकर
कार्य हानि घटो कार्य विलम्ब होता कम गुड़ा सब ब्रेक हवा कारण बंद हवा कारण आपंकर मन मानसिकता अशांति भितर कालतीपात करेंगे से कारण जो मानकर कर्कट राशि 8/4 पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि से आज दिन अत्यंत अशुभ रही से कारण आपंकर शुभ आज शुभ संख्या रही 2 शुभ रंग रही आपंकर धला एवं आराधना माँ भुवनेश्वरी देवी को आराधना करूँ कि चंद्रंकर महामंत्र को पाठन करूँ आपण आज दिन अत्यंत शुभमय हम पर राशि चक्र पंचम राशि होती सिंह राशि सिंह राशि रे जेहेतु आपणकर सप्तम चंद्र आज रही सिंह राशि रवि आपणकर ग्रहाधिपति रवि चंद्र रहिले सप्तम तो निश्चित रूपे आज आपणकर कर्म रे खुशी हेबे समस्त कर्म सुकल्पित सुचिंताधारा सुव्यक्तित्व सहित कार्य करेंगे आय फल आज बढ़िबो आपण व्यवसाय एवं सुख प्रीति जोग रहिबा आज स्वामी स्त्री मध्य आज सुसंपर्क बुद्धि हम प्रीति जोग रहिबो प्रेम संपर्क बुद्धि पाइबो पार्टनरशिप लाइफ रे आज सक्सेसफुल हेबे आपण को आय फल बढ़िबो व्यय कमिजिबो आपणकर मानसिक जो दुश्चिंता दूर दुश्चिंता थिला मानसिक टेंशन थिला जो आर्थिक समस्या को नहीं आपण किसी समस्या भोग करथिले टिके मानसिक अशांति भितर रहउथिले तो आपणकर किछि परिमाण रे ए समय आपणकर सप्तम चंद्र आपण विपुलास लक्ष्मी देवे धन देवे आपण सर्वानंद सर्व शांति देवे तो आज दिनटी आपणकर व्यवसाय रे अत्यंत रहिबो व्यवसाय वाणिज्य परिवहन रे अत्यंत उत्तम रही कारण आप मन शांति भोग रन सुख पाइबे आनंद पाइबे समस्त कार्य पार्टनरशिप आपंकर स्वामी स्त्री मध्य सुसंपर्क बुद्धि प्रीति जोग तो से कारण आपण अत्यंत शुभ दिन रही आमर कर्म सुख रे आपंकर 11/5 जो मानकर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि से सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी शुभ रंग रही लाल शुभ संख्या रही 1 संख्या जिते व्यवहार करते आपण अत्यंत उत्तम एवं आपणकर आराधना मातंगी देवी को आराधना करूँ कि सूर्यंकर महामंत्र को पाठन करूँ आज दिन अत्यंत उत्तम हम सूर्यंकर है आदित्य नमस्कार जे कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं बीर्जं तेजसेशं चजायते ये मंत्र पर ओं मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पुष्टाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः अर्चाय नमः आदित्याय नमः सवित्राय नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः ओं श्री सवितृ सूर्य नारायण नमः ये हूँ 13टा मंत्र पाठन करेंगे सूर्य को जल अर्पण छात पर जी जल अर्पण करेंगे 13टा मंत्र अद्य मंत्र 13टा मंत्र तापरे शेष मंत्र आदित्य से नमस्कार जे कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं बीर्जं तेजसेशं चजायते ये मंत्र को पाठन करूँ आपण अत्यंत शुभमय हम पर जो राशि चक्र षष्ठ राशि कन्या राशि सदा सर्वदा मुझे चले आप कन्या राशि हूँ जेहेतु मध्यम राशि समस्त राशि को निज आयत्त रखा कंट्रोल करवा समस्त कार्य को से सफल करवा निजर वक्तव्य मनोहर शक्ति वक्तव्य शक्ति एते सुंदर अच्छी अन्य को प्रलोभित करवा अन्य को आयत्त भितर रखा मोटिवेशन करवा कंपिटिशन कम्युनिकेशन रे कन्या राशि हूँ बिजनेस माने व्यवसाय रे वाणिज्य रे अत्यंत उत्तम करती कारण तांकर मोटिवेशन तांको भितरे समस्त शत्रु को से मित्रते परिणत करेंगे समस्त कार्य को निज आयत्त को आनिबा होची तांको भितरे पारदर्शिता कारण मझिरे जो मान रहती दी पटू से बालांस करी कार्य करती सी हूँ मध्यम राशि हूँ षष्ठ राशि जदि आम द्वादश राशि 1 ठू 12 जाके देखा माने मेष राशि रु मीन राशि पर्यंत तो से भितर आपको 6 संख्या माने कन्या संख्या हूँ मझी संख्या तो से कारण से मझिरे रही कारण समस्त मेष राशि सिंह राशि पर्यंत एवं मीन राशि रु तुला राशि पर्यंत समस्त राशि व्यक्ति विशेष से कंट्रोल भितर आयत भितर रखती समस्त मित्रतार माने मित्रता सहित समस्त कार्य समाधान करती समस्त को निज आयत भितर रखि पारती कन्या राशि से बहुत बढ़िया उत्तम शक्ति धीर शक्ति धार्य शक्ति धैर्य द्वारा सब कार्य को से सफलता करती जेडे जेडे बड़ बड़ कार्य थाउ बड़ बड़ विपद आसू से धीर स्थिर शांत मन में धैर्य सहित से कार्य को सफल करती बहुत बड़ बड़ विपद से टली सुखरे परिगणन करती कन्या राशि षष्ठ चंद्र पराक्रम बुद्धि पाइब शत्रु भी जय करेंगे रोग ऋण रिपु शत्रु आपण आज कौन प्रकार ऋण को परिशोध करेंगे रोगरे मुक्ति पाइबे आपणकर मानसिक जहाँ भी आप टेंशन थिला स्वास्थ्य को नहीं बहुत चिंता करते आज स्वास्थ्य किसी परिवर्तन आसब सुख पाइबे शत्रु जय प्राप्ति हेबे कार्य में आप सफलता अर्जन करेंगे आप आज पराक्रम बुद्धि पाइब दृढ़ता बुद्धि पाइब समस्त कार्य विजय पाइबे मानी मकदना कोर्ट कचेरी थे आज सफलता पाइबे समस्त स्वास्थ्यगत परिवर्तन हम समस्त कार्य आज उत्तम जोग रही षष्ठ बंधु मानकर मिलन रहे कुटुंब परिजन कोटना कोटी संपर्क भितर आज आप मिलन हम आप बंधु प्रीति आप
सौभाग्य प्राप्ति हेबे सुख पाइबे आनंद अनुभव करेंगे आज कार्य आज सफलता अर्जन कारण समस्त कार्य व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र में विद्यार्थी माने पाठ पढ़ार बहुत उन्नति करेंगे कंपिटिशन में चाकरी फाकरी अनुशीलन थे निश्चिंत रूपे आज अत्यंत शुभ दिन रही परे जा 13/6 जो मैंने हस्ता नक्षत्र कन्या राशि से टे सतर्कता अवलम्बन करें आपण रही शुभ संख्या हूँ आपणकर 5 शुभ रंग सबुज एवं आराधना माँ कात्यायनी को आराधना करूँ बुधंकर महामंत्र पाठन करूँ प्रियंक कलिकासम रूपेण प्रतिम बुधं सौम्य सर्वगुणपेतं तं बुधं प्रणम्यहम परे गणेशंकर मंत्र पाठन करें वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ये हूँ आपणकर गणेश मंत्र पाठन करूँ बुध हूँ गणेशंकर अधिष्ठात्य देवता होती अधिष्ठाता देवता होती गणेश से बुधंकर गणेश थी कारण बुद्धि ज्ञान गारिमार बुध हूँ धिक शक्ति संपन्न बुद्धि शक्ति संपन्न वाणीकारक ग्रह वाणी रे उत्तम संयम दियंती जी हूँ बुध बुधंकर अधिष्ठाता देवता होती गणेश गणेश को आपड़ जदि आराधना करुँचर बुधंकर जहाँ भी आपण प्रति जदि कुदृष्टि थाए कुप्रभाव थाए तो आप निश्चिंत रूपे आपण उत्तम जोग उत्तम परिवर्तित हम पर जा राशि चक्र सप्तम राशि होती आपंकर तुला राशि आज पंचम चंद्र रही आपंकर मानसिक प्रारब्ध कर्म आज किसी कर्मफल भोग करेंगे अशांति रे धर्म कर्म जहाँ करते आज कौन ना कौन निंदा अपनिंदा पाइबे आप कार्य हानि घटव पूर्व अर्जित संपत्ति गुड़ाक आज कौटि ना कौटि क्षति हो पारे धनरे क्षति हो पारे व्यय हो पारे आर्थिक स्थिति दुश्चिंता बढ़ी पारे एवं आपण व्यय वृद्धि थी कारण मानसिक अस्थिरता सृष्टि हम एवं आपणकर प्रेम रे हानि जोग रहिबो संतानर किछि दुख प्राप्त हेबे एवं धर्म रे कर्म रे एवं प्रेम रे समस्या सृष्टि होबो जेकोनसी कारणरू आपणकर व्यय बुद्धि मानसिक दुश्चिंता बुद्धि होबो जो मानकर 15/7 स्वाति नक्षत्र तुला राशि से सतर्कता अवलम्बन करने आवश्यकता अच्छी आपण दिनटी आज शुभमय शुभ संख्या रही 6 शुभ रंग रही मेंटालिक व्हाइट आराधना माँ कमला देवी बा आपण शुक्रंकर महामंत्र पाठन करेंगे लक्ष्मीकर महामंत्र पाठन करेंगे आपण अत्यंत शुभमय हम परे जीवा आपणकर राशि चक्र अष्टम राशि होती बिछा राशि और चतुर्थ चंद्र आज आपंकर रे तो चतुर्थ चंद्र आपंकर मातृ सुख हानि घटव विद्यारे मध्य समस्या सृष्टि हम जो मैंने स्टूडेंट मैंने विद्यार्थी मैंने अच्छा पाठ पढ़ार आज मनोजोग रही कौन कार्य कला बेले पाठ प्रति आज अनाग्रह सृष्टि हम एवं कलह सृष्टि हम कौटि ना कौटि समस्त व्यक्ति धनुराशि व्यक्ति विशेष आज कौटि ना कौटि आप पड़ोशी साथ मत व्यक्त हो पारे कौन प्रकार मत कथा को नहीं कथा कटे पारे आपणकर समोहन शक्ति माने बाघ संयमता रक्षा न कर कारण कौन जगह तिक्तता सृष्टि हो पारे प्रीति हानि जोग हो पारे आपणकर बंधु सांगे आपणकर विद्वेष सृष्टि हो पारे बंधु सांगे शत्रुता हो पारती कौटि झगड़ा लफड़ार पड़ पारती मानसिक अशांति भोग होता पारे तो आपणकर जो बिछा राशि आपण कलह सृष्टि हम झगड़ा हम मानसिक अशांति बुद्धि हम कौन छोट कथा को नहीं बड़ आकार आलोचना आसब तो से कारण आप मानसिक अशांति भोग करेंगे आपणकर आज कलह जोग रही 17/8 जो मानकर अनुराधा नक्षत्र बिछराशि से अत्यधिक सतर्कता कारण आपणकर शुभ संख्या रही आपणकर 8 शुभ संख्या रही आपणकर 9 शुभ रंग रही लाल आराधना होची आपण बगला देवी को आराधना करंतु किंबा आपण हनुमान मंत्र को पाठन करंतु हनुमान चालीसा पाठन करंतु आज दिनटी आपण पई अत्यंत शुभ हम राशि चक्र नवम राशि धनुराशि आज तृतीय चंद्र आज पराक्रम बुद्धि पाइबो आज शत्रु जय पाइबे आपणकर रिलेशनशिप लोक संपर्क बुद्धि पाइबो आपण कंपिटिशन कम्युनिकेशन रे मध्य आज फास्ट हेबे जेहेतु आपणकर धनुराशि आपणकर ग्रहाधिपति बृहस्पति सम्मान जोग रही आपको पराक्रम आज निश्चिंत रूपे आज जययुक्त हे जेकोसी कार्य करेंगे से कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे आप विजय प्राप्तिर दिन अच्छी कम्युनिकेशन कंपिटिशन लोक संपर्क आज लोक घर टाणी नहीं आज साहाय्य करेंगे से कारण आप प्रशंसित हे आप सभा समिति में प्रशंसित हो पारती समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे समस्त कार्य प्रशंसित हे लाभवान हे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र में कंपिटिशन क्षेत्र में जेकोसी क्षेत्र में जो मैंने थे विद्यार्थी मान समस्त क्षेत्र में आज उत्तम जोग थी कारण आपण आज कौन चिंता कर आवश्यकता नहीं आज जहाँ भी अच्छी आज 20/9
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୁକ୍ଳମ୍ ବରମ୍ ଧରମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନା ଧ୍ୟାୟତଂ ସର୍ବବିଘ୍ନ ଉପଶାନ୍ତୟେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୁତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜାୟତେଂ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତ ପରେ ପରେ ଆମର ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଗ ଶୟନ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧର ଗଣଶୋଷ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ସୁଭାଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କଣଂ ଯୋଗୀର୍ଭିଦ୍ୟାନ୍ୟଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୈରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତଂ ସୁନେତଂ ମେଦଂ ସାଙ୍ଗ ସଂଯଂ ସମଗା ଧ୍ୟାନବସ୍ତି ତତ୍କଥନ ମନସବଚତଂ ଜଂ ଯଜ୍ଞ ଯଶତଂ ନବଜୁଣ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ନମଃ। ତୁମେବ ମାତା च ପିତା ତୁମେବ ତମେବ ବନ୍ଧୁ च ସଖା ତୁମେବ ବିଦ୍ୟାଂ ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୁ ରାଶି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଗୀତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଚଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବାସଂ ତତ୍ତ୍ୱଜୟମୁଦ୍ରିତଂ ମୁଗଂ ଗରତି ବାଚଳଂ ପଙ୍ଗୁଲତିନୁ ଚତୁରାତମ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରିପାରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲେ ଆପଣ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବା ଆଜି ଭଲ ସୁଖାଦ୍ୟ ରହିବ। ସୁବସନ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଭୋଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆଜି ମଧୁରତା ରହିବ। ବାଣୀରେ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଅଶୁଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନା ଯାହା ବି ରହିଛି ମନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନା ସମସ୍ତ ସୁକଳ୍ପିତ ସୁଭାବନା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସଫଳତା ହେବେ। କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ଥିଲା ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନେବେ। କାରଣ ସୁକଳ୍ପିତ ସୁଚିନ୍ତାରେ ସୁବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ରୂପାୟନ ଦେବେ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନରେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଆଜି ମାନେ କୁସଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଭାବି ଚିନ୍ତି ସୁକଳ୍ପିତ ସହିତ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କର୍ମରେ ସଫଳତା ହେବେ। ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସମୟ ଆଜି କଥା ହେବେ। ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିବେ ସୁବକ୍ତା ଥିବେ କଳାକାର ଥିବେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଦାସରେ କାମ କରିବେ। ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହିଁ କାମ କରିବେ। ମାନସିକ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ମନକୁ ହାଲକା କରି ମନର
प्रसन्नता सहित समस्त शून्यता सहित समस्त कार्य करने कारण समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे, समस्त कार्य खुशी आनंद अनुभव करेंगे। तो जो मैंने 24/11 शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि से आज सतर्कता अवलम्बन करेंगे। आज दिन दुख थी दुर्दशा थी कष्ट थी मन में अशांति सृष्टि हम, दुख हम, पीड़ा हम, से आपको सतर्कता अवलम्बन करने आवश्यक। कौन को सतर्कता अवलम्बन करेंगे? आप शुभ संख्या रही व्यवहार करेंगे, शुभ रंग को व्यवहार करेंगे और आराधना जो माँ रही आपणकर माँ दक्षिण काली की माँ को टी आज आराधना करूँ। दक्षिण काली अर्थात आप शनि मंदिर दक्षिण काली मंदिर को जातु, प्रार्थना करूँ, काली मंत्र को पाठन करूँ। एवं आपणकर शुभ संख्या रही आपणकर 8, शुभ रंग रही नील बा कला, आपणकर शनिश्चर महामंत्र को पाठन करूँ। हनुमान 40 हनुमान मंत्र को पाठन करूँ, आपण अत्यंत उत्तम रही। राशि चक्र शेष राशि सदा सर्वदा कहे शेष राशि हूँ धैर्यपूर्ण राशि, शांतिमय राशि। समस्त को कंट्रोल करी लास्ट रे जो मैंने तले था से सब भारा को से संभाली था, जमी घर निय बेसटा हूँ सब घरटा बिल्डिंग को से संभाली थाए, पिलर संभाली थाए, सेमती ये मैंने हूँ पिलर बा बेस, गृहर बेस। ये समस्त जो राशि अच्छा 11टा राशि तले मीन राशि समस्त से कंट्रोल कर। ग्रहाधिपति बृहस्पति, देवगुरु, विष्णु अवतार, लीडरशिप, स्वाभिमानी, समस्त को से निज आयत भितर समस्त को से उपदेश दियंती, समस्त कार्य को सफलता करने को प्रचेषा करती। किंतु गोटे गुण रे कथा न मानव सी कथा अनुसार आयतर जी नजबे सी अभिमान करेंगे, मन उणा करेंगे। से कारण टे दुख मीन राशि व्यक्ति विशेष भोग करती, नचेत मीन राशि बहुत उत्तम राशि। समस्त कार्य सी सफलता पायन करती, समस्त कार्य सुख प्राप्ति होती। तो जो मानकर द्वादश चंद्र रही मीन राशि रे व्यय टी बढ़, खर्च बढ़, हस्पिटाल भर्ती होवार जोग आपणकर विदेश यात्रा करिपारंती एवं व्यय खर्च मोक्ष हस्पिटाल स्वया सुख स्वामी स्त्री सुख टे हानि घटव। ये जो आपणकर आज निश्चिंत रूपे कौटना कौटी आज कार्य आज पाइबे। आज आपणकर संगति प्राप्ति हेबे, आपणकर सुख प्राप्ति हेबे, समस्त कार्य उत्तम अच्छी किंतु व्यय वृद्धि बढ़, मानसिक अशांति सृष्टि हम। स्वामी स्त्री रे जेहेतु कौटी ना कौटी टे समस्या भोग कर, मतभेद सृष्टि हम, मन में अशांति सृष्टि हम। जो मैंने 26/12 जो मानकर उत्तर भाद्र नक्षत्र मीन राशि से अत्यधिक क्षति अच्छे। से कारण आपणकर शुभ संख्या रही आपणकर 3, शुभ रंग रही हलदिया। आराधना आपणकर तारा देवी को आराधना करूँ कि विष्णुंकर मंत्र को पाठन करूँ। आप नारायण नमस्कृत्यं नरचव नरोत्तमं देवी सरस्वती वासं तत्व जय मुद्रितं मुखं करति वाचलं पंगुलगतिं चतुरातम वन्दे परमानंद माधवं निगम कल्पतरुगलितं फल सुखं खाद्यद्रव्यं संयुत पिबत भागवत रसमल मुरारस्य भुवक शांताकार भुजगसेन पदनाभ सुरेशं विश्वाधारगणशोषं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्त कमलं योगिर्विद्यानिगमे मन्दे विष्णु भवैरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वणेन्द्र रुद्र मरुतं स्तुनयते वेदें संसं जं समगा ध्यानवस्थि तत्कथनमन समसतं जं जन दशसंष्ण तस्मै शरणं। तुमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्यां द्रविणं तमेव तमेव सर्वमदेव। ये जो मंत्र अच्छी भागवत कि आपण गीतारे ये मंत्र अच्छी प्रत्येक दिन देखिक आप पढ़ंतु, आपण अत्यंत शुभ हम। आप समस्त कार्य सफलता करेंगे। प्रत्येक दिन मुझे सुविचार दिए आपण जो 12 गोटी राशि 27 नक्षत्र अच्छा समस्त शुभ दिन होगापी सकाଳେ शज्या पर उठे कराग्रे बसती कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तापर जो आप धरती माँ के गोड़ पकड़ जाए समुद्र वसन दे पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्म ये मंत्र को पाठन करेंगे। से दिन आपण अत्यंत उत्तम हम। प्रत्येक सकाळु जो आप ठाकुर ना आपणकर कार्य आरंभ कले गृह प्रवेश माने गृह पर जो धरती माँ के पाद रखिले तो मंत्र द्वारा आप पादन कले आप पवित्र मन पवित्र शरीर समस्त रूपे ही कार्य को आप संपादन करेंगे। दिन टी आप शुभ हम। तो स्नान करेंगे सेमती आप जल को गंगा जल में परिणत करेंगे केमती गंगेश्च यमुनेश्च व्यं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्विनी सन्निध्यं कुरु। आपण शरीर को पवित्र करेंगे सन्निध्य करेंगे आपण कलापर आप मन पवित्र हम शरीर पवित्र हम समस्त कार्य आप सफलता अर्जन करेंगे। पर जीवे आम से भाव में सकाळ स्नान पर सूर्य उदय पूर्व स्नान करेंगे
ଘରର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ାଇ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ୟ ଦିଶାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରକୁ ସେଠି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମ, ନନ୍ଦାୟ ନମ, ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ, ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତମ ସର୍ବତମ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଭଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁମୂର୍ତ୍ତା ନମ୍ୟାମ୍ୟମ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ଆମର ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତୃଋଣ କଥା କହେ ସଦାସର୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କହେ ପିତୃଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ଦେବ ଋଣ ଏବଂ ଭୂତ ଋଣ। ଏ ଚାରିଟା ଋଣ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଋଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଚାରିଟା ଋଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, ବକେୟା ଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ସୁଝିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏହି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଘୁରି ଚାଲିଥିବେ। ଆପଣ ଇଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଚାରିଟା ଋଣକୁ ସୁଝିବେ। ପିତୃଋଣ, ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଦେବେ। ଏବଂ ଋଷି ଋଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଦାୟାତ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବି ଦଶ ଅବତାର ରହିଲେ, ଯିଏ ବି ଭଗବାନ ରହିଲେ, ମା ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ପାଠନ କରି ଘରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ରସଗୋଲାଟା ଖାଇଲେ ଆପଣ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମିଠାଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉପାସନା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ ଯେମିତି, ସେମିତି ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ, କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକାର ସ୍ୱରୂପ ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ଯିବେ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟ୍ରେନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉପରୁ ଡାକିକିରି ଶୂନ୍ୟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଥିରେ ଦିଗହରା, କେଉଁଠିକି ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଧ ଗତି ହେବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ନାଶ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନାଶ ହେବେ। କାରଣ ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉପାସନା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ରସଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ବେଳେ ତା ମିଠାଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବେନି। ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସକମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ରହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଋଷି ଋଣ। ପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ଦେବଋଣ। ଦେବଋଣ ଅତିଥିମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ହେଇକି, ଆପଣ ଯିଏ ବି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିବେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ କଥା ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା କଥା ଶୁଣିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ଭାଗବତ, ଆମ ପୁରାଣ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସତ୍କାର କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ସୁଝିବେ। ଭୂତ ଋଣ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଚଢ଼େଇ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭୂତମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଚାରିଟା ଋଣ ସୁଝେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘୃତ ଋଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଟିକେ ଘୃତ ଦେଇକରି ସେ ଯିବେ। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ, ଅଗ୍ନିକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଘୃତ ଦେଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ସେ ଋଣଟା ତାଙ୍କର ସୁଝିବାର ଅଛି, ଘୃତ ଋଣ ସୁଝିବାର ଅଛି। ଏ ଥିଲା ହେଉଛି 5ଟା ଋଣ। 4ଟା ଋଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, 5ଟା ଋଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଏଇ ଯଦି ବିଚାରକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନୀତି ନିୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ହଉ, ମାସକୁ ହଉ, 15 ଦିନକୁ ଥରେ ବସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବଜଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରୀ ପିଲା ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଉତ୍କଳ ମାନେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ସଂସାରର କୂଳର ହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସଂସ୍କାର ରହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଲେ, ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଉ ସଂସାର, ଆପଣ ପରିବାର
निश्चित रूपे सुख समृद्धि प्राप्ति हेबे समस्त कार्य सफलता हेबे एवं आपणकर जो गृह शांति मध्य आसबार मुख्य रास्ता प्रशस्त बाट हूँ यहाँ आपण शुणुंट आपण जीवन में यहाँ कार्यकारी करूँ निश्चित रूपे आपंकर उत्तम भोग उत्तम जोग ये थिला आमर आज दिन कथा आपणकर प्रत्येक राशि आम विषय आलोचना कलु पंजिका उपर आलोचना कलु पंचांग उपर राशि नक्षत्र पर आलोचना कलु एवं आपण को सुविचार बाणी देलु आपण जीवनचर्या आपण प्रत्येक दिन राशिफल आम जीवनचर्या देउछु आपण शुणुंट आपण जीवन में किसी भी यदि आपणकर कार्यकारी करुँच प्रतिफलित होती कि उपकृत होती आम ये बाणी मध्यम आम ये भिडियो मध्यम तो आम ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ छोटिया कमेंट दिंतु लाइक शेयर करूँ प्रत्येक ये संदेहटा पूरा संसार समस्त पाखे पहुँचू ये संदेश समस्त पाखे पहुँचू समस्ते परिवर्तनशील हूँ यही हूँ आमर काम्य यही हूँ आमर चिंताधारा आमर यही भावना रही तो संसार समस्ते उपकृत समस्त समाजर मंगल हो संसार मंगल हो समस्ते सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवे विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु ये विश्व समस्ते शांति भवन्तु ये वसुधैवं कुटुम्बकम ये वसुधा हूँ समस्ते आमर परिवार ये समस्ते सुख शांति प्रदान पातु समस्त को भगवान कतरे आम प्रार्थना करुँ समस्त सुख प्रदान करूँ समस्त शांति दिंतु दुख अप्रमित करूँ ये हूँ आमर कामना सहित आज जो एपिसोड अच्छी आज जो दैनिक राशिफल को आम ये रखुचु समाप्त करुँ जय जगन्नाथ जय मां शारदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।